Hello everyone. Mao ni siya na time nga ako nang yung sulayan unsaon pag daro. Kay mao man akong giingon sa akong previous post. So sulayan ako ron kung makamaob ako modala ng daro og kabaw. Kay ang uban mga buluhaton sa uman nakasulay nako maguna, magmarik, magharvest, magtanom, magpugas, mag-ani sa mga root crops kasway ko ana. Kanira yung pagdaro mo iwa ko kasulay. So, atong i-try kung how it feels kung magdaro. Aron makarelate ta sa ato ang mga kauban sa panimalay nga mag-uma o magdaro kung unsa na siya kalisod. So, mao na siya ang nasulayan. Kadali ra pud kong ni banos kay kuan init kaayo. So, in fairness, kuan kanang makamauhan ra man gyud bisag babae makamauhan. Pero kinahanglan gyud ka mag-practice kay aron makamao ka mo control sa kabaw nga dili maghiwi-hiwi ang agi. So for me, ang akong experience, it's a success kay nakahuman ra man gyud ko. So daghang salamat sa nitan-aw.